بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو قسط نمبر 19 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ وہ ساری رات وحشت کے عالم میں جاگتا رہا تھا، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح ہوگی تو وہ لیزا سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلا جائے گا اور پھر اس سے وہ زندگی بھر نہیں ملے گا۔ کل رات اپنی جو بھیانک سچائی اس نے لیزا کو بتائی ہے، اس کے بعد اب وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ صبح سویرے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کے عملے کا ایک فرد وہاں کھڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اس نے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ ایک سلیقے سے پیک ہوا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے وہ چیزیں اس سے لے لیں۔ پھولوں کے ساتھ کوئی کارڈ منسلک نہ تھا۔ اس نے گفٹ کو پر چڑھا پیپر کھولا اور اس سے نکلنے والی چیز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ جاپانی سامورائی کا ایک منی ایچر مجسمہ تھا، جنگی لباس میں، چہرے پر طاقت کا تاثر اور ہاتھوں میں مضبوطی سے تلوار تھامے سامورائی۔ گفٹ باکس میں سامورائی کے مجسمے کے ساتھ ایک کارڈ بھی رکھا تھا۔ وہ ہاتھ سے بنایا گیا تھا، کسی ماہر آرٹسٹ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا۔ کارڈ پر سامورائی کی تلوار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا، ساتھ ہی اس پر خوبصورت انداز میں نمایاں حروف میں لکھا تھا "یو آر اسٹرانگر دین اے سامورائی"۔ اس نے کارڈ کھولا، اندر اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا "سینیور سکندر"۔ سامورائی وہ بہادر مرد تھے جو نہ موت سے ڈرتے تھے نہ زندگی کے دوسرے امتحانات سے۔ وہ آن بان اور عزت پر جان دینے والے تھے اور آج بھی طاقت، ہمت، بہادری اور دلیری کا سمبل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر میرے لیے سامورائی سے بھی زیادہ بہادر اور باہمت تم ہو سکندر۔ کل رات کے بعد سے میرے دل میں تمہاری عزت، تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے، جو زندگی کے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال لے، تمام بدترین حالات کا تنہا جواں مردی سے سامنا کر لے۔ اس سے بڑھ کر بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم ایک بہادر مرد ہو سکندر، اور مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نیچے تمہارے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیزا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، کارڈ اور مجسمہ وہیں رکھا۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، البتہ اپنی رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ضرور مارے، اور انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آیا۔ لیزا اسے سامنے ہی اب ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ لیزا کے سامنے میز پر ناشتے کے تمام لوازمات سجے تھے، گویا وہ ناشتہ منگوا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جواب میں بالکل بے اختیاری کیفیت میں وہ بھی مسکرایا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر رات کا کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خواب کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیا کہے جو ہر بار اس کے چہرے پر ہنسی اور دل میں خوشی لانے کا باعث بنتی ہے؟ یہ سامورائی کا لقب تم نے مجھے کب دیا؟ ٹیوولی میں، جب تم نے فلمی ہیرو کی طرح ان حبشیوں سے دھواں دھار لڑائی کی تھی۔ دل تو میں تم پر بہت پہلے ہی ہار چکی تھی، مگر سچ کہوں تو اس روز میرے دل نے کہا تھا مجھے اسی بہادر مرد کے ساتھ اپنی تمام عمر گزارنی ہے۔ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھ کر بڑے اطمینان اور سکون سے بولی تھی۔ وہ قصداً لیزا کے جملوں کا آخری حصہ نظر انداز کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں؟ گوگل پر سرچ کیا تھا، وہ ہنس کر اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اس کی کل کی بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں تمہاری طرح مشہور شخصیت تو نہیں جو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جاؤں۔ وہ جواباً ہنسا۔ لیزا لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہوا۔ اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹائیں اور پر بھر کے توقف کے بعد اس نے اسے مخاطب کیا، لیزا میں۔ وہ جو کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے اس کے ہاتھوں پر فوراً اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے۔ جو باتیں تمہارے دل کو اتنی تکلیف دیتی ہیں تم انہیں مجھ سے مت دہراؤ سکندر۔ تم نے کل جو کچھ مجھے بتایا وہ نہ بھی بتاتے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان لینے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ بہت اوپری اور مصنوعی بات لگے گی اگر میں کہوں کہ تمہاری زندگی کے دکھوں پر میرا دل رو رہا ہے۔ میں کل رات بہت روئی ہوں سکندر۔ اس نے نظریں اٹھا کر لیزا کو دیکھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی نظر آئی۔ وہ لڑکی اس کے دکھوں پر رو رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر اس نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سکندر، اور وہ جو بہت بھیانک تھا وہ ماضی تھا، وہ گزر چکا ہے۔ ماضی کو کہیں دفن کر کے تم آج کی بات کرو، آج کی، میری اور اپنی، ہمارے آج کی، ہمارے آنے والے کل کی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔
ابھی کہنا بیکار تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا لیزا کے پیچھے فلورنس چلے آنا ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس لڑکی سے کتنی شدید محبت کرتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں لیزا، مگر جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں۔ وہ اسے دکھ سے دیکھ کر آہستگی سے بولا، کیوں ممکن نہیں ہے سکندر؟ میری زندگی ایک نارمل شخص کی زندگی نہیں ہے لیزا۔ میں اس اب نارمل زندگی اور تنہائی کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں اب اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا۔ یہ میرا میرڈ لائف یا فیملی لائف کو انجوائے کرنے والا آدمی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، مگر میرا ساتھ تمہیں دکھوں کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ میں بھی 5 سالوں سے اکیلی اپنی فیملی کے بغیر رہ رہی ہوں سکندر۔ اپنے پاپا سے میرے بہت اختلافات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ پاکستان میں رہوں۔ میں اپنے پاپا کو ناراض کر کے لندن میں رہتی ہوں۔ وہ پاکستان میں اپنی دوسری وائف کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری ممی میرے پاپا سے طلاق کے بعد 3 شادیاں مزید کر چکی ہیں۔ الکحل کی زیادتی نے انہیں کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ آئے دن ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نارمل فیملی لائف تو کبھی میں نے بھی نہیں گزاری۔ پھر بھی میں تمہاری طرح یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں کوشش بھی نہیں کروں گی۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی کمزوریوں، کمیوں اور غیر معمولی پن کے ساتھ بھی تو گزار سکتے ہیں سکندر۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتی جیسے اسے قائل کر لینا چاہتی تھی۔ اچھا، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ابھی ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ جیسا اپنا دامن بچا کر بولا۔ وہ خوفزدہ تھا۔ وہ رشتوں کا ایسا ڈسا ہوا تھا کہ اب ایک نیا رشتہ بنانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس جذباتی کیفے سے ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو کل کو لیزا کی پرسکون زندگی میں دکھ ہی دکھ لے آئے۔ وہ خود کو نہیں، لیزا کو دکھوں سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ زندگی میں اتنی چوٹیں اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ اب کوئی نیا زخم، کوئی چوٹ اسے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ مگر سچی ہنسی ہنسنے والی اس لڑکی کو جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک گوارا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس نے اس لڑکی کو آنسو کے سوا کچھ دینا نہیں تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے گھر اور بکھری فیملی کی بات کر رہی تھی، اسے سکندر سے مماثل قرار دے رہی ہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کی زندگی اور سکندر شہریار کی ذلت، رسوائی اور شکست سے بھری زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مماثلت کبھی ہو بھی۔ وہ ہیرا تھی اور وہ کوئلہ، کیمیکل کمپوزیشن ایک سی، مگر پھر بھی بہت فرق تھا۔ ہیرا جس تن پر سج جائے اس کی قدر بڑھا دے، اور کوئلہ جس ہاتھ میں جائے اسے بھی سیاہ اور داغدار بنا دے۔ وہ اس اجلی، شفاف اور پیاری لڑکی کی اپنی زندگی کی نحوستوں کا کبھی سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا۔ لیزا شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کو قصداً نظر انداز کر کے ناشتے کے لوازمات پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ واؤ، میرا فیورٹ مشرومز والا آملیٹ اور اٹالین کیک۔ اس نے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا۔ تم بھی شروع کرو نا۔ وہ چھری اور کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھانے لگا تھا، ساتھ ساتھ اٹالین رول بھی کھا رہا تھا۔ اس نے لیزا کی پلیٹ میں بھی آملیٹ ڈالا تھا۔ بیلا اس طرح اداس بیٹھی، تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو، پلیز ناشتہ کرو۔ میں ابھی کہیں نہیں گیا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہم اس ٹاپک پر ناشتے کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیزا نے جیسے محض اس کے ساتھ دینے کے لیے آملیٹ کھانا شروع کیا تھا، اداسی اور خاموشی کے ساتھ۔ سکندر بھرپور انداز میں ناشتہ کر رہا تھا، اپنے اندر اس وقت ہوتی ٹوٹ پھوٹ، شکست و ریخت وہ لیزا پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، وہ اس لڑکی کو بھی اسی وقت اپنا لے، اسے خود سے کبھی پل کے لیے بھی دور نہ ہونے دے۔ مگر وہ خود غرض نہیں تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کو اور رشتوں کے ساتھ کبھی خود غرض نہ رہا تھا، تو اس لڑکی سے محبت کے رشتوں میں کیوں کر خود غرض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے، وہ پھر بھرپور انداز میں، جبکہ لیزا اس کے ساتھ اس سے شکوہ اور ناراضگی لیے۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، کیا تم مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے چلو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں گڈ بائی کہنے، بے بسی اور غصہ بھرا تھا اس کا سوال میں۔ گڈ بائی کیوں؟ اب ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کریں گے۔ تمہارے ساتھ ساری زندگی دوستی کا تعلق تو میں چاہتا ہوں لیزا، میں چاہتا ہوں دل کھول کر ہنسنے اور بہت بولنے والی لیزا محمود زندگی بھر میری دوست رہے۔ کیا ہم زندگی کے ساتھی نہیں بن سکتے؟ نہیں، تب ہم دوست نہیں رہ سکیں گے۔ میرا ساتھ تمہیں اتنے دکھ دے گا کہ تم میری شکل، میرے نام تک سے نفرت کرنے لگو گی۔ وہ ایک دم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ کہیں تمہیں پھر کوئی
चोट ना लग जाए। इस खौफ से तुमने नए रिश्ते जोड़ना ही नहीं चाहते। वो यकलख से गुस्से में बोली, हाँ डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। रिश्ते जोड़ने से रिश्ते निभाने की अहलियत गंवा चुका हूँ, मगर मुझे ये खौफ अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए है लीज़ा। मैं खुद को नहीं, तुम्हें दुखों से बचाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बात सच लगे या झूठ, बुज़दिली लगे या कम हिम्मती, मगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। इससे पहले तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। इसने बात लीज़ा ही के अंदाज में गुस्से से शुरू की थी, मगर आखिर में आकर इसकी आवाज़ जज्बात की शिद्दत से मदम हो गई थी। इसके चेहरे पर दुख और बेबसी छलकने लगी थी। लीज़ा चुपचाप इसकी तरफ देख रही थी। वो एक लम्हे के लिए रुका। इसने जैसे खुद को कंपोज किया, फिर संजीदगी से बोला, मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार होना है। मेरी फ़्लाइट में कम वक्त रह गया है। वो इसे इस तरह बैठा छोड़कर लिफ्ट की तरफ जा रहा था। इसने लीज़ा से ये भी नहीं पूछा था कि वो यहाँ बैठेगी या चली जाएगी। वो दोनों एयरपोर्ट पर थे। वो होटल की डाइनिंग एरिया में इसका इंतज़ार करती रही ही थी। सारा रास्ता दोनों खामोश रहे थे। इनके दरमियान एक लफ्ज़ का तबादला नहीं हुआ था। वो इसे खफा करके जाते हुए बहुत उदास था। इसे लीज़ा की आंखों में खफगी, उदासी और आंसू दिखाई दे रहे थे। फ्लाइट का टाइम हो रहा था। इसने लीज़ा को देखा था। वो कुछ कहने के लिए लब खोल ही रहा था कि लीज़ा भुराई हुई आवाज़ में आहिस्की से बोली, मुझे गुड बाय मत कहना सिकंदर। पिछली बार मैं मजबूत रही थी, मगर आज रो पड़ूंगी। तुम मुझे ठुकरा कर जा रहे हो तो खामोशी से चले जाओ। मुझे तुम्हारे पुरतकल्लुफ़ अलविदाई जुमलों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने बेख्तियार लीज़ा के हाथ अपने हाथों में लिया और नरमी से बोला, मुझसे खफा मत हो लीज़ा। तुम नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ अपने अंदर उतनी तन्हाई और वीरानियाँ। तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं हो रहोगी। मैं तुम्हारे बगैर भी तो खुश नहीं रहूँगी। वो बोलते हुए रो पड़ी थी। वो इस लड़की को दुख देने और रुलाने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। इसे अपनी वजह से रोता देखकर इसका दिल तड़प रहा था। मैं तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रह सकूँगी सिकंदर। तुम्हारे साथ अगर मैं दुखी भी रही ना, तब भी तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूँगी। प्लीज़ मुझे इस तरह छोड़ कर मत जाओ। क्यों खुद को कांटों पर घसीट रही हो? अपनी अच्छी भली पुरसुकून ज़िंदगी को क्यों एक कड़े इम्तिहान में डालना चाहती हो? तुम्हें मेरे साथ में कांटों भरे रास्ते के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो इसके सामने खड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। वो इस लड़की के आंसुओं से हारने लगा था। नहीं देख सकता था वो इसे रोता हुआ। अब इसके इनकार में शिद्दत नहीं रही थी। एक हार मान लेने वाली कैफियत आ गई थी। वो जैसे इस लड़की के आगे हथियार डालने लगा था। 4 दिन नहीं गुजरेंगे, तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी शुरू की है और तुम अपने फैसले पर पछताने लगोगी। ये मेरी ज़िंदगी है ना सिकंदर। मैं इसके साथ जो भी करूँ मेरी मर्ज़ी। मैं पछताऊँगी या दुखी होऊँगी, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा साथ मांग कर अपनी ज़िंदगी उजाड़ रही हूँ तो उजाड़ लेने दो मुझे मेरी ज़िंदगी। ऐसी आबाद ज़िंदगी जिसमें सिकंदर शहरयार मेरे साथ ना हो, मेरे लिए सबसे उजाड़ और सबसे वीरान होगी। प्लीज़ सिकंदर, मुझे अपना साथ दे दो। वो रोते हुए बोली थी। इसके लफ्ज़ों में ज़िद भी थी और मोहब्बत की शिद्दत भी, और वो हार गया था। इस लड़की की मोहब्बत की शिद्दत के सामने पसपा हो चुका था। ठीक है लीज़ा, तुम्हारी ज़िद और तुम्हारी खुशी के आगे मैं स, मैं सरेंडर करता हूँ। मैं हार मान रहा हूँ लीज़ा महमूद। बोलो कब शादी करनी है? लीज़ा ने रोते रोते नाराज़ी से इसे घूरा था। ऐसे प्रपोज करते हैं किसी खूबसूरत लड़की को जिससे मोहब्बत भी हो, इसे फजूल और गैर रोमांटिक अंदाज में, गोया मुझ पर एहसान किया जा रहा हो। धूप छाँव का बड़ा दिलकश मंजर था। वो बोलते हुए मुस्कुरा रही थी। इसके रुखसार पर आंसू बह रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ पछताओगी। देख लो मैं कितना ठीक कह रहा था। मुझसे इस नए रिश्ते के पहले लम्हे में तुम्हें मुझसे शिकायत हो गई। अभी भी वक्त है, सोच लो। वो लीज़ा को शरीर निगाहों से देखता हुआ छेड़ रहा था। वो बेख्तियार झिप गई। रफ्तारों से रगड़ रगड़ कर फौरन अपने आंसू साफ कर डाले। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा फजूल बोलने की नहीं हो रही। ये बताओ हम शादी कब कर रहे हैं? वो अपनी खफत मिटाने को रौब से बोली, मैं तुम्हारे आगे हथियार डाल चुका हूँ। जब तुम कहो, जहाँ तुम कहो, वहाँ शादी कर लेंगे। वो मुस्कुरा कर बोला था। एक लम्हे में ऐसा क्या हुआ था कि वो इसे इस्तेहकाक भरी नज़रों से देखने लगा था। इसने बेख्तियार बहुत मजबूती से उसके हाथ थाम लिए थे। मैं पहले सेम, नैनी और पापा को अपनी शादी के फ़ैसले का बता दूँ, फिर हम शादी की जगह तय कर लेंगे। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत सेम की है। इसे मेरी शादी में लाजमी शरीक होना चाहिए। मैं ज़रा इससे ये मालूम कर लूँ कि कब आ सकती है, फिर तारीख और जगह तय कर लेंगे। मेरी तरफ से वो 2 मेहमान होंगे, सेम और नैनी। पापा अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे। मुझे इनके आने या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये शादी होगी कहाँ? लंदन में या रोमा में या दोहा में?
लंदन, दोहा, रोमा, कोई भी जगह हो, मेरे लिए हर जगह ही ठीक है। वो अपनी खुशी छुपाए फौरन बोली थी। फिर मेरा ख्याल है रोमा ठीक रहेगा। रोमन लड़की से शादी इसके रोमा में ही की जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। वो इसके चेहरे को एक टिक देखता हुआ मुस्कुरा कर कह रहा था, सिर्फ मुनासिब नहीं बल्कि बड़ा रोमांटिक भी रहेगा। हम अपना हनीमून भी रोमा में मनाएंगे। वो वहीं खड़े खड़े सारे प्लान बना रही थी। हनीमून, सिन्योरिना लीजा, इन फजूलियात की तुम मुझसे उम्मीद मत रखना। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं ज़रा भी रोमांटिक नहीं हूँ। हो सकता है तुमसे निकाह के फ़ौरन बाद मैं तुम्हें घर पर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाऊँ या ऑफिस का कुछ काम निकाल कर बैठ जाऊँ। वो जैसे इसे डरा रहा था। इसके चेहरे पर शरारती मुस्कान बिखरी थी, जैसे अभी अभी इसे इसके फैसले से बाज रखने की कोशिश कर रहा हो। अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। मैंने सोच लिया है सिनियर सिकंदर, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। वक्त के साथ हर किसी में तब्दीली आ जाती है और फिर मोहब्बत में बहुत ताकत है, सब कुछ बदल कर रख सकती। वो सिकंदर की छेड़छाड़ के जवाब में बेहद संजीदगी से बोली, यानी तुम मेरे लिए खुद को बदल लोगी, अपने रोमांटिक सोचों और ख्वाहिशात की मेरी खातिर कुर्बानी दे दोगी? नहीं, तुम मेरे लिए खुद को बदल लोगे सिकंदर शहरयार। हमारी शादीशुदा जिंदगी में अगर कोई तब्दील होगा तो वो तुम होगे। वो बेसाख्ता कहका लगा कर हंसा था। इनकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। इसे हंसता देख कर लीजा भी मुस्कुराई थी। माई ब्राइट टू बी, आप बहुत रोमांटिक हैं और ख्वाब बहुत देखती हैं। वो इसकी आंखों में देख कर मुस्कुरा रहा था। इसे लीजा की आंखों में अपना ही अक्स नजर आ रहा था। मैं तुम्हें भी ख्वाब देखना सिखा दूंगी, माई ग्रूम टू बी। वो इसकी ही टून में बोली थी। चलूँ मैं? वो इसके चेहरे को प्यार से देखता हुआ बोला। लीजा ने जवाबन सर हिलाया। संडे को मेरी एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। मैं भी पीर को लंदन वापस चली जाऊंगी। तुम मेरे पास लंदन आओगे? तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आऊँगा। अब की बार मिलोगे तो मेरे लिए रिंग लेकर आना। ऐसे कोई प्रपोज करता है बगैर रिंग के? मैं लेकर आऊँगा, प्रॉमिस। वो मुस्कुरा कर बोला था और इसे पता था वो रूमा जाते ही सबसे पहला काम इसके लिए अंगूठी खरीदने ही का करेगा। इस बार इसके दूर जाने पर वो बिल्कुल भी उदास ना थी। इस बार वो ज़मीनी फासला जो इनके बीच हाइल था, वक्ती था। सिकंदर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद अगला काम इसने सेम को फ़ोन करने का किया था। सेम सेम सेम, मैं बहुत खुश हूँ सेम। इसके फ़ोन उठाते ही इसने कहा था, और मैं तुम्हारी खुशी से भरपूर आवाज़ सुनकर बहुत खुश हूँ लस। वजह कैसी? गैस करो मेरी खुशी की। तुम्हारा शो तुम्हारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब हो गया है। इसने सेम की मुस्कुराती आवाज़ सुनी। जी नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सेम। इसने पल भर का ड्रामाई सा वक्फा दिया, फिर खुशी से खनकती आवाज़ में बोली, मैं शादी कर रही हूँ सेम। वाकई लिज? किससे? कौन है वो जो भी रोमा में मिला था फिर बिछड़ गया था? वो मुझे फिर मिल गया है सेम, अब की बार कभी भी ना बिछड़ने के लिए। जिस तरह मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी वो भी करने लगा था। वो मुझे तलाश करता यहाँ फ्लोरेंस तक आ गया था। कितनी रोमांटिक बात है ना सेम। वो खुशी से खिलखिला रही थी। इसे जवाब में दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी सुनाई दी थी। सेम, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? लिज, मैं क्या बोलूँ? तुम एक पाकिस्तानी मर्द से शादी कर लेने का फैसला करके इस कदर खुश हो रही हो, मैं क्या बोलूँ? सेम की बहुत संजीदा आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। अपनी बेतहाशा खामोशी खुशी में सेम की इस वजह से संजीदगी ने इससे पल भर में ही बिल्कुल संजीदा कर दिया था। वो जो है, जैसा है, जिस मुल्क में है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ सेम। मैं इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। जब तुम फैसला कर ही चुकी हो तो अब मैं क्या कहूँ? सेम का लहजा बहुत संजीदा और बहुत दुख भरा था, जैसे वो अपनी ज़िंदगी की तबाह बर्बाद करने का फैसला कर बैठी थी और सेम चाहते हुए भी इससे फैसले से रोक नहीं पा रही थी। तुमने पापा को बताया इस बारे में? चंद सेकंड्स की खामोशी के बाद सेम ने इससे संजीदगी से पूछा था। सेम इतनी संजीदा थी जैसे इसने इसे अपनी मौत की इत्तला दे दी हो। अभी नहीं बताया। मैं ये खुशी सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी सेम, वो दुख भरे लहजे में बोली थी। इसके लहजे में एक शिकवा भी छुपा था बहन के लिए कि वो इसकी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी के मौके पर पाकिस्तानी मर्दों से मुतालिक वो किस्सा क्यों शुरू कर बैठी थी। लिज, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तुम इन तमाम पाकिस्तानी मर्दों को नहीं जानती। मोहब्बत सब कुछ नहीं होती लिज, प्लीज़ समझो। सेम इसकी उदासी और खफगी महसूस करके बहुत प्यार से बोली थी। सेम, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मेरे लिए मोहब्बत सब कुछ है, वो रुंधे हुए लहजे में बोली थी। सेम की संजीदगी ने इसे उदास कर दिया था। सेम इसे
جتنا پیار تھا، اس کی خواہش تھی کہ سیم اس کی زندگی کی اس خوشی میں پورے دل سے خوش ہو۔ وہ سیم کو خفا کر کے اگر شادی کر لیتی تو بہت اداس رہتی۔ وہ سیم کو خفا کر کے تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز سیم، کیا تم میری خاطر اس رشتے پر خوش نہیں ہو سکتی؟ اگر تم خوش نہیں ہوئی تو میری شادی پر نہ ہوئی تو میں پورے دل سے خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلک آئی تھی۔ کس نے کہا میں نہیں آؤں گی؟ صرف تمہیں سمجھا رہی تھی لیز۔ لیکن اگر تم اس رشتے پر خوش ہو، یہیں شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ میری گڑیا سی بہن دلہن بنے گی تو کیا میں اس کے پاس نہیں ہوں گی؟ یہ بتاؤ کب کر رہے ہو تم شادی؟ اس کی اداسی اور آنسو محسوس کر کے سیم فوراً ہی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، میں تمہیں 1-2 دن میں فون کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں سیم۔ سیم کی محبت کے جواب میں وہ بھی والہانہ پن سے بولی تھی۔ وہ فون رکھ کے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سیم جب سکندر سے ملے گی تو اسے اندازہ ہوگا کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر ان کے پاپا اور ہاشم بہت برے ثابت ہوئے تھے تو یہ کوئی فارمولہ تو نہیں کہ تمام پاکستانی مرد ہی برے ہوں۔ وہ سیم کی سوچ کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا سیم کو سکندر بہت پسند آئے گا۔ وہ تھا ہی اتنا اچھا، وہ کسی کو بھی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری کال وہ نینی کو کر رہی تھی۔ وہ نینی کے گلے لگ کر سکندر کو کھو دینے پر اتنا روئی تھی، آج انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جسے اس نے کھو دیا تھا وہ اسے پل بھر مل بھی گیا ہے۔ نینی، میں اور سکندر شادی کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد اس نے اگلی بات انہیں یہی بتائی تھی۔ نینی خوش بھی ہو رہی تھی اور بہت حیران بھی۔ اسے آرٹ گیلری اپنے شو میں پہنچنا تھا، اس لیے مختصر لفظوں میں اس نے جلدی نینی کو ساری بات بتائی تھی۔ رات وہ اپنے فلیٹ میں تھا، وہی فلیٹ، وہی الجھی بکھری زندگی، وہی فلیٹ میں تنہائی اور خاموشی، مگر پھر بھی اسے ہر طرف رونق ہی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات اس کا جی چاہا تھا کہ وہ روتا ہوا اپنے بال نوچتا جنگل میں نکل جائے، اور آج وہ بے وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے وہی منی ایجر مجسمہ رکھے ہوئے بیٹھا تھا جو آج صبح لیزا نے اسے دیا تھا۔ اس کا بنایا کارڈ بھی اس نے اپنے سامنے کھول کر رکھا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہوا لیزا کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ پاس رکھا موبائل بجا تھا، لیزا کال کر رہی تھی۔ اس نے ایک لپک کر فوراً فون اٹھایا تھا۔ لیزا، اس نے حق کے ساتھ اس کا نام لینا کتنا اچھا لگ رہا تھا، کس قدر دل نشین۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے جا رہا تھا۔ وہ اسے چڑھانے کو بولا تھا، تم مجھ سے بات کے بغیر سو جاتے۔ وہ دوحہ پہنچنے کے بعد اتنی توفیق تو ہوئی نہیں کہ ایک فون کال ہی اپنے خیریت بتانے کو کر دیتے، اور ابھی بھی مجھ سے بات کیے بغیر سونے جا رہے تھے، وہ لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ شکایت نمبر 2، 14 گھنٹوں میں اب تک تمہیں مجھ سے 2 شکایتیں ہو چکی ہیں سنورینا۔ وہ ہنس کر بولا، مجھے ایک دن میں 1000 شکایتیں ہوں گی، مگر میں تمہارا پیچھا تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ مجھ سے چھٹکارا اب تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گا۔ وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی، ٹھیک ہے، مت چھوڑنا میرا پیچھا، مگر ابھی تو مجھے سونے دو۔ چھٹیاں تمہاری ہیں، یہاں رات خاصی ہو چکی ہے اور میں نے صبح آفس جانا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، سچی مسکراہٹ۔ اس پر اسے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی۔ اسے زندگی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل چاہ رہا، اس کا خدا سے اپنی لمبی عمر کی دعا مانگنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی، ابھی وہ اس کے ساتھ ایک بہت طویل عمر گزارنا چاہتا تھا۔ بڑے بدتمیز اور بے مروت ہو تم سکندر شہریار، وہ اس کے سونے والی بات کے جواب میں مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ شکایت نمبر 3، وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ وہ جواباً چڑچڑے انداز میں فوراً بولی تھی، سو جاؤ نان رومانٹک انسان۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس بار اسے لیزا کی بھی ہنسی سنائی دی تھی۔ کچھ اچھی بات ہی بول دو جسے سوچ کر میں ساری رات خوش ہوتی رہوں۔ بیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کوئی تمہارے معیار کے مطابق رومانٹک نہیں ہوں جیسا تم توقع رکھتی ہو۔ اس طرح کا اظہار محبت شاید میں کبھی بھی نہ کر پاؤں، مگر میرے دل میں ہر طرف تم ہی تم ہو۔ پلیز جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں۔ میں تمہارے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس سے بول رہا تھا، اپنے دل کی تمام تر سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ۔ تم صبح مجھے فون کرو گی؟ اس نے آنکھیں بند کیے آہستگی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنی صبح اس کی آواز سن کر ہی کرنا چاہ رہا تھا۔ ہر بار میں فون کیوں کروں؟ تم فون کرنا۔ نہیں پلیز تم کرنا لیزا، میں چاہتا ہوں صبح میری آنکھ تمہاری آواز سن کر کھلے۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، اس بار جیسے اس کے چہرے پر موجود اور دل میں چھپے تمام جذبات اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی آہستہ آواز میں نرمی سے بولی تھی، میں صبح تمہیں فون کروں گی سکندر، میرا دل چاہ رہا ہے
तुम इस वक्त मेरे पास होती, मैं तुमसे कहता मुझे अपने पास छुपा लो, मुझे अपने पास लिटा कर बहुत गहरी नींद सुला दो। मैं बरसों से सोया नहीं हूँ। वो इसकी इतनी अपनी थी कि अपना आप इस पर अया करते, इसे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे सारे दुख समेट लूंगी सिकंदर। वो आंखें बंद के इसकी नरम आवाज़ सुन रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो लीजा के शाने पर सर रखकर अपने अंदर की बरसों से जमे सब आंसू बहा डाले, अपना हर गम इससे कह दे, इसे बताए कि दुनिया ने लोगों ने, सृष्टों ने इसे कितने दुख दिए हैं। वो इसकी आवाज़ सुनकर सोया था, इसकी आवाज़ सुनकर ही उठा था। वो बहुत गहरी, बहुत पुरस्कून नींद सो रहा था और जब इसके मोबाइल पर लीजा की कॉल आई थी, वो ठीक इसके बताए हुए टाइम पर इसे जगा रही थी। 1-2 घंटे के बाद वो जागा था। उठ जाइए सीनियर सिकंदर, इसके नींद में डूबे हेलो के जवाब में मुस्कुरा कर बोली। वो इसकी आवाज़ सुनते ही बिल्कुल खुशबाश और चुस्त हो गया, यूं जैसे नींद से जागने के साथ ही इसे दुनिया भर के लिए भरपूर तवानाई मिल गई हो। मैं जाग गया हूँ सीनियर, तुम्हें नींद आई? वो चाहता था लीजा इसकी नींद आने के मर्ज को जहन में रखते हुए इससे ये बात पूछ रही है। इसे लीजा का अपने फिक्र करना और मोहब्बत से भरा अंदाज हमेशा से बढ़कर अच्छा लगा। हाँ, मुझे नींद आई, बहुत पुरस्कून और बहुत गहरी नींद। ज़रूर तुमने मुझे सोचा होगा, इसलिए पुरस्कून नींद सोए हो। वो इसके लहजे में शामिल शरारत पर मुस्कुराता हुआ बेड पर उठकर बैठ गया था। हाँ, मैं तुम्हें सोचते हुए सोया था और अब तुम्हें सोचते हुए ही अपने दिन का आगाज़ करना चाहता हूँ। अब तुम कोई अच्छी बात कहो मुझसे। अच्छी बात? लीजा हैरानी से बोली, गोया इसकी बात समझ ना पाई हो। हाँ, अच्छी बात, कोई ऐसी बात जिसे सोचकर मैं सारा दिन खुश होता रहूं। इसने लीजा का रात वाला जुमला इसी के अंदाज में दोहराया था। लाइन की दूसरी तरफ जानिब से इसे लीजा की खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ आई। वो मुस्कुराते हुए इसके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सिकंदर। कितनी? वो मुझसे मोहब्बत करती हो लीजा? वो इसे बहुत चाहती है, वो जानता था। फिर भी इसी वक्त वो ये सुनना चाहता था कि वो भी चाहा जाता है, बेहद बेहिसाब। तुम सोच भी नहीं सकते इतनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए पेंटिंग छोड़ सकती हो। हाँ, रूमा छोड़ सकती हो। हाँ। वो बगैर एक पल के हिचकिचाहट के फौरन बोली, अगर तुम मेरी खातिर ये 2 चीज़ें छोड़ सकती हो तो इसका मतलब है तुम मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करती हो। वो मुस्कुरा कर शरीर से अंदाज में बोला, तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन होना चाहिए सिकंदर शहरयार। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का यकीन है लीजा। बहुत तन्हा और बहुत बिखरी हुई ज़िंदगी में वाहिद खुशी, वाहिद रोशनी तुम हो। मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी ही तुम हो। बोलते हुए इसका लहजा बेहद मध्यम हो गया था। इसके लहजे में जज्बात की शिद्दत थी। जवाब में चंद सेकंड के लिए लीजा बिल्कुल खामोश रही। बस अब तुम गुजरी हुई इस बातों को मत सोचा करो, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो मेरे और अपने बारे में, जो जिंदगी हम एक साथ गुजारेंगे इसके बारे में। लीजा की नर्म लहजे में समझाई इन बातों को सुनता वो बेड से उठ गया। इसे ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए इसे खुदा हाफिज कहकर इसे फ़ोन बंद किया। जल्दी जल्दी नहाकर ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद किचन में आया ताकि नाश्ता कर सके। वो खिड़की से बाहर नजर आते सुबह के मंजर ही की तरह खुद को बहुत फ्रेश और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। क्या वो यहाँ आएगी? क्या वो इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी? वो किचन और किचन के बाहर नजर आते अपने फ्लैट को देखते हुए सोच रहा था। दिल की धड़कनों में बसी इस लड़की के साथ तमाम वादे कर लेने के बावजूद, इससे तमाम ऐद मोहब्बत वफा सुन लेने के बावजूद भी वो इसके साथ के ख्वाब देखते हुए डर रहा था। इसके अंदर एक खौफ था। वो लीजा को इससे जो लीजा इससे कह रही थी, जो इसके कहने पर मान भी गया था, वो हो नहीं पाएगा। वो और लीजा एक नहीं हो पाएंगे। लीजा इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी की नहूसत इसे फिर अपने घेरे में ले लेगी। वो इस लड़की को खो देगा। जब तक इसकी मोहब्बत कबूल करने लेने से इनकार कर रहा था, तब तक इसे अपनी मोहब्बत देने से इनकार कर रहा था, तब तक दिल को इसने संभाला हुआ था। मगर अब इसे अपनी ज़िंदगी में लीजा महमूद चाहिए थी। अगर ज़िंदगी ने इस बार इसके साथ कुछ बुरा किया, अगर लीजा इसे ना मिली, तो अब की बार वो ऐसा टूट कर बिखरेगा कि फिर लीजा भी इसे समेट नहीं पाएगी। क्या ज़िंदगी तमाम उम्र सिकंदर शहरयार पर सिर्फ संग ही बरसाएगी? कभी कोई फूल, कोई खुशी, कोई हंसी इसके हिस्से में नहीं आएगी। वो लीजा के बगैर नहीं रह सकता। वो लटते हुए ज़िंदगी को बता रहा था कि इस बार इससे इसके ख्वाब और मोहब्बत छीनने की कोशिश ना करे। ज़िंदगी लीजा महमूद को इससे छीनने की कोशिश ना करे। आज हफ्ते का दिन था, इसकी छुट्टी हुई थी, मगर कुछ ज़रूरी कामों की वजह से ऑफिस
आना पड़ा था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने कानूनी नुक्ता नज़र ड्राफ्ट कर रहा था। इसकी निगाहें लैपटॉप पर मरकूज थी। इसकी उंगलियां तेज़ रफ्तारी से हुरूफ टाइप कर रही थी, मगर इसका दिल मुसलसल वहमों और अंदेशों में मुब्तला करके मुजमहिल कर रहा था। इसकी मनफी सोचें इस पर हावी हो रही थी। इसी वक्त इसका मोबाइल बजा था। लीज़ा, वो इसकी आवाज़ सुनकर आज तक कभी इतना खुश नहीं हुआ था जितना मनफी सोचों के इन लम्हों में। क्या कर रहे थे? वो इसकी आवाज़ सुनते ही बोली, तुम्हें याद कर रहा था। झूठ, मुझे याद कर रहे थे तो मुझे फ़ोन करते। इसने फ़ौरन इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो जवाब में इसे ये नहीं बता पाया वो किस तरह की मनफी सोचों में घिरा। इसे सोच रहा था। खैर छोड़ो इस बात को, मुझे तुमसे ये पूछना था, तुमने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा? क्या सोचा मतलब? वो गालबन दिमागी से वो गायब दिमागी से बोला, तुम शादी पर किस कलर का सूट पहनोगे, इस बारे में। वो इसकी गैर हाजिर दिमागी पर चिढ़ कर बोली। वो जवाब में बेसाख्ता हंस पड़ा। मेरा ख्याल है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर मुझ पर जचता है। और तुम? एकदम ही इसका मूड तब्दील होकर खुशगवार हो गया। उम्मीदें, ख्वाब और आरज़ुएं सब कुछ दिल में जाग उठी। इसे लीज़ा के साथ गैर संजीदा अंदाज में गुफ्तगू करने में लुत्फ़ आ रहा था। जो तुम मुझे ख़रीद कर दोगे मैं वही पहनूंगी। तुम्हें मैं पाकिस्तानी दुल्हन के रूप में अच्छी लगूंगी या वेस्टर्न दुल्हन के रूप में? तुम हर रूप में अच्छी लगोगी। तुम पर हर रंग, हर लिबास जचता है। डिप्लोमेट जवाब नहीं, अपनी पसंद बताओ, वो रोब डालने वाले अंदाज में बोली। पाकिस्तानी दुल्हन, सुर्ख लिबास में। वो बेख्तियार अपनी पसंद बता गया, बगैर किसी शऊरी कोशिश के। यकदम ही इसके जहन में सुर्ख रंग का खूबसूरत जोड़ा पहने दुल्हन बनी लीज़ा का तस्वुर उभर आया था। ये ख्वाबों में रहना इसने कब से शुरू कर दिया? वो खुद अपने तस्वुर पर हैरान हुआ था। ठीक है, फिर तो मुझे रेड कलर का पाकिस्तानी ब्राइडल ड्रेस दिलाना। मैं तुम्हें रेड कलर का ब्राइडल ड्रेस ज़रूर दिलाऊंगा। वैसे तुम असल में पूछ क्या रही थी? वो मुस्कुरा कर कहते हुए लीज़ा की असल बात की तरफ आया। मैं बस यही पूछ रही थी कि तुमने कुछ प्लान किया हमारी शादी के बारे में, यानी हम शादी कब कर रहे हैं और कहाँ? तुमने अपनी बहन और नैनी से बात कर ली? हाँ, और दोनों मेरी शादी से बहुत खुश हैं। नैनी तो बहुत एक्साइटेड है। इन दोनों ने मुझसे क्या कहा है मैं इन्हें जब और जहाँ आने को कहूँगी वो दोनों मेरी शादी में शिरकत के लिए वहाँ आ जाएंगे। पापा को अभी मैंने नहीं बताया। मैं सोच रही थी पहले हम डेट और जगह तय कर लें, फिर ही इन्हें बताऊंगी। इन दोनों ही की ज़िंदगी नॉर्मल थी। जिस तरह वो तमाम खूनी रिश्तों के होते हुए तनहा थी, इसी तरह लीज़ा भी बाप के होते हुए अपनी शादी में इसकी शिरकत या अदम शिरकत से बेनियाज थी। वो लीज़ा को इसके पापा से नाराज़ी से बाखबर था, इसलिए जवाबन संजीदगी से बोला, लीज़ा इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ, हम इस टॉपिक पर रात में तफसील से बात कर लेना, तब हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें तय कर लेंगे। ओके सीनियर सिकंदर। इसने मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ोन बंद करने के बाद दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो फिर अपना काम करने लगा था, मगर इस फ़र्क के साथ कि अब इसके लबों पर एक मध्यम सी ज़िंदगी की उमंग से भरी मुस्कुराहट थी और इसके दिल में खुशियाँ, ख्वाब और आरज़ुएं फिर से शोर मचाते से ज़िंदगी के खूबसूरत होने का यकीन दिला रही थी। इन्हें ऑफिस से आया अभी कुछ ही देर हुई थी। शावर लेकर आने के बाद वो लाउंज में बैठे टीवी पर रिमोट से चैनल तब्दील करके मुख्तलिफ प्रोग्राम देख रहे थे। आयशा किचन में इनके लिए चाय के साथ कुछ स्नैक्स तैयार कर रही थी। वो ऑफिस में ज़्यादा हैवी लंच नहीं करते थे। बहुत होता तो थोड़ी सलाद ले लिया करते थे, वरना वो भी नहीं। आयशा इनकी दफ्तर से वापसी पर चाय के साथ हल्के फुल्के स्नैक्स का एहतमाम रखा करती थी। इन्हें बाहर किसी के बोलने और बातें करने की आवाज़ आई। मरियम आई थी बहुत दूर से। जब इसे अभी आवाज़ वाज़ा भी नहीं हुई थी, वो इसकी आवाज़ पहचान गए थे। अस्सलामु अलैकुम पापा। वो अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ हल्की करते हुए उन्होंने इसे देखा। वो बहुत प्यार और शफ़क़त से मुस्कुराए। मरियम इनके पास आई। इसे हमेशा की तरह इनके गाल पर प्यार किया। बाप की फितरी मोहब्बत से इनका दिल यकदम ही भरा था। उन्होंने बेख्तियार इसका माथा चूमा था। ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ पापा। वो इनके नज़दीक बैठ गई। ऑफिस से घर वापस जा रही थी। मैंने सोचा कई दिन हो गए आपसे मिले हुए, इसलिए आ गई। आप तो मेरे घर आते ही नहीं हैं, मरियम ने मुस्कुरा कर कहते हुए उनसे शिकवा किया। वो कोशिश के बावजूद इसके घर नहीं जा पाए थे। कभी मजबूरन जाना चाहा तो दिनों इनका दिल परेशान रहता। इन्हें मरियम के घर में किसी की सिसकियाँ और आहें सुनाई देती थी। वालदैन को बेटों के घर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बेटियों के घर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वो कोशिश करके मुस्कुराए। पापा ये आप किस ज़माने की दकियानूसी बातें करते हैं? मरियम ने मुंह बनाया, फिर यकदम ही जैसे कुछ ख्याल आने पर इनसे बोली, आपके पास लीज़ा का फ़ोन आया? नहीं, क्यों? वो ठीक तो है ना? यकदम इनका दिल घबराया था।
خدا خیر کرے، ان کی کلثوم بالکل خیریت سے ہو۔ وہ بالکل ٹھیک ہے پاپا۔ انہیں محسوس ہوا مریم ان کے چہرے کو بہت بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ شادی کر رہی ہے نا، خدا جانے کس کے ساتھ۔ میں سمجھی اس نے آپ کو بتا دیا ہوگا، مریم نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ شادی؟ جی، آپ سے اجازت نہیں لی تھی، کم از کم آپ کو انفارم کر دیتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا بھی تھا کہ وہ آپ کو بتائے، آپ سے پرمیشن لے، بلکہ پہلے آپ اس لڑکے کو ملوائے جس سے شادی کرنے جا رہی ہے، مگر میرے سمجھانے کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ مریم کے لہجے میں تعصب اور رنج تھا، جیسے لیزا کی خود سری اور منمانی سے دکھی ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے پر یکدم ہی سختی آ گئی تھی۔ تم جانتی ہو اس لڑکے کو؟ وہ سخت نگاہوں سے مریم کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں، خدا جانے کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے، پتہ نہیں، مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ میں بالکل بھی نہیں جانتی کہ وہ کس سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ میں اسے اتنا سمجھا رہی تھی کہ کم از کم پاپا کو تو میں کلثوم سے بات کر کے پتہ کر لوں گا کہ کون لڑکا ہے، تم زیادہ فکر مت کرو۔ مریم کا تعصب و پریشانی بھرا جملہ انہوں نے بے حد سختی سے کاٹا۔ ان کا سخت لہجے میں یہ تنبیہ شامل تھی کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جانتے تھے ان کے سخت انداز اور بات کے یکدم ہی کاٹ دینے پر مریم کا موڈ آف ہو گیا ہے، مگر انہوں نے اس کے برا ماننے کی پرواہ نہیں کی۔ تبھی عائشہ ہاتھوں میں ٹرے لیے وہاں آئی تھی۔ ارے مریم آئی ہوئی ہے۔ وہ مریم کو دیکھ کر خوشگوار انداز میں مسکرائیں۔ السلام علیکم ممی۔ مریم عائشہ کو دیکھتے ہی صوفے سے اٹھی اور ان سے گلے ملی۔ عائشہ نے ان سے ماں کی طرح ہی پیار کیا۔ مریم انہیں ممی ہی کہا کرتی تھی، اور عائشہ جو ماں بن نہ سکی تھی، انہیں اس کا ممی کہنا بے حد اچھا لگتا تھا۔ کیسی ہو؟ بہت دنوں بعد آئیں۔ عائشہ کے آتے ہی ماحول میں پیدا ہوا تناؤ ختم ہو گیا تھا۔ اب لاؤنج کا ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ عائشہ مریم کو اس طرح اہمیت دے رہی تھی جیسے میکے آئی شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران وہ زیادہ وقت خاموش رہے تھے۔ جہاں کہیں عائشہ یا مریم کو انہیں بولنے پر اکساتی، وہ تبھی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جواب بول دیتے۔ وہ اس وقت بہت ڈسٹرب تھے، کلثوم کی شادی کر لینے کے فیصلے پر نہیں، وہ کسی اور بات سے پریشان تھے۔ مریم گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا۔ آتے ہی وہ بے وجہ ملازمین پر چیختی چلائی تھی۔ ہاشم آج صبح ہی دفتری کاموں سے چائنا گیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس کی واپسی متوقع تھی۔ شکر تھا وہ گھر پر نہیں تھا، ورنہ اپنا غصہ اور جھنجھلاہٹ نکالنے کو وہ اس سے بھی لڑ پڑتی۔ پاپا اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ اس کے پاپا آخر اس سے اتنی دور کیوں ہو گئے تھے؟ وہ تو ان کی سب سے لاڈلی تھی، اس میں تو ان کی جان تھی، وہ ان کی مریم تھی۔ پھر آج وہ اتنی دور کیوں محسوس ہوئے تھے؟ 14 سال کی عمر میں جب اس کے پاپا چھنے تھے، تب وہ دھاڑے مار مار کر اکیلے ہی روئی تھی۔ ہاں، وہ اکیلے میں روئی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی، وہ مریم تھی، کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کی ایسی کمزوری بھی نہ تھا کہ اس کے لیے کبھی روتی، مگر اپنے باپ سے جدا ہونے پر وہ چلا چلا کر روئی تھی، کیونکہ وہ اپنے پاپا کی جان تھی، کیونکہ وہ پاپا کی سب سے بڑی کمزوری تھی، کیونکہ وہ پاپا کی زندگی تھی۔ پاپا کی زندگی میں صرف اور صرف اس سے پیار کیا تھا۔ وہ اپنے پاپا پر جان دیتی تھی، مگر 14 سال کی عمر میں جب پاپا اس سے چھنے، تب وہ دوری ایسی دوری ثابت ہوئی کہ آنے والے برسوں میں لاکھ کوشش کر لینے کے باوجود وہ پھر ان سے اس طرح قریب نہ ہو پائی جیسے بچپن سے لے کر 14 سال کی عمر تک رہی تھی۔ زمینی فاصلے نے اسے پاپا کے دل سے بھی دور کر دیا تھا۔ وہ اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں آج وہ اس سے پیار کرتے بھی تھے کہ نہیں۔ وہ آج کتنی مختصر اور کتنی کم بات کیا کرتے تھے اس سے۔ عائشہ کی گفتگو میں شریک ہونے پر چاہے وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، مگر اپنے پاپا کی مسلسل خاموشی سے بہت بری طرح چپتی تھی، اس کے دل کو دکھاتی تھی۔ پھر سے اپنا گھر، اپنا شوہر، اپنی عیش و آرام، خوشیوں سے بھری زندگی، سب کچھ زہر لگتا تھا۔ وہ ہر چیز کو آگ لگا دینے کو دل چاہتا تھا۔ ہاشم سے اسے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ وہ اسے جان دینے کی حد تک چاہتا تھا۔ ہاشم کی حد سے بڑی محبت اسے فخر اور غرور میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اگرچہ کسی چیز کی کمی نہ تھی ہاشم میں، مگر ہاشم اسد وہ نہ تھا جس پر مریم مر مٹ جاتی۔ وہ ہاشم سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اس سے شادی اسے تاحیات نبھانی تھی۔ اپنے پاپا کا دل خوش کرنے کے لیے اس نے محبت زندگی میں صرف ایک بار کی تھی، صرف ایک بار، سکندر شہریار سے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا اس شخص میں جو دوبارہ سالوں بعد بھی اس کے احساس سے نکل نہیں سکی تھی۔ وہ نہ اس شخصیت کی محبت اپنے دل سے نکال پائی تھی، اور نہ اس کے خود کو ٹھکرانے کی اذیت اور ذلت کبھی بھول پائی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف 2 ہی لوگوں سے سچی محبت کی تھی،
जिन पर इसका खुद को मिटा देने को जी चाहा था। एक सिकंदर शहरयार और दूसरे महमूद खालिद, इसके पापा। सिकंदर से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के बावजूद ना इसकी मोहब्बत दिल से ख़त्म हुई थी, ना इसे कभी भूल पाई थी। 13 साल कबल महमूद खालिद ने इसे इसकी ख्वाहिश पर अमेरिका पढ़ने के लिए भिजवाया था। वो मिलान में थी। दौरान तालीम जिस तरह हर साल बाप के पास लंदन जाया करती थी, इसी तरह महज इसका दिल खुश करने के लिए हर साल पाकिस्तान अपनी दादी के पास भी जाया करती थी। वो चाहती थी इसके पापा का दिल इससे खुश रहे। वो शक्ल सूरत और जहानत में थी भी इस पर, और इनका दिल खुश करने के लिए पढ़ती भी बहुत लगन के साथ रही थी। इसने अमेरिका पढ़ने के लिए जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो महमूद खालिद ने इसे पढ़ने के लिए अमेरिका भिजवा दिया। बाप का दिल खुश करने के लिए इसने अप्लाई ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में किया था, ताकि वहाँ लॉस एंजलिस में वो अपने चचा के पास रह सके। इसके पापा को यकीन होना चाहिए था कि वो उसके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक मशरक़ी और पाकिस्तानी रस्म रवाज को पसंद करती है। इसने माँ के रखे हुए नाम समानता को नहीं, बाप के रखे हुए मरियम को चुना था। जब पापा से इस कदर प्यार था तो इनके रखे हुए नाम से क्यों ना होता। बहुत से लोग इसके साथ इसकी मोहब्बत के पुतमनी और ख्वान रहा करते थे। इसने हमेशा मर्दों को भंवरे की तरह अपने गिर्द मंडलाते देखा था। वो सबके लिए वक्ती तफरी या फिर अपने राह की तस्कीर का सामान रहे थे। सच्ची मोहब्बत तो पता नहीं इसे कभी किसी से हुई भी थी या नहीं, मगर इतना तय था कि वो शादी किसी पाकिस्तानी लड़की से करेगी। वो इसके पापा अपने मुल्क में बेतहाशा इसके पापा अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। वो इनकी ख्वाहिश थी इनकी बेटियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी करें, तो अपने पापा की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में दौरान तालीम इसे जैन शहरियार मिला तो लगा इसकी तलाश ख़त्म हो गई। वो बेवकूफ़ी की हद तक इस पर फिदा हो चुका था। इसके हल्के से इशारे की देर थी। वो खिंचा खिंचा इसके पीछे चला आया। जैन की मोहब्बत कबूल करने का फैसला इसके दिल का नहीं, दिमाग का फैसला था। वो एक बहुत बड़े बाप का बेटा था, बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। दौलत, जायदाद और रुपया, असर और रसूख, किसी चीज़ की इसकी फैमिली के पास कमी ना थी। जो कुछ इसने अपने बाप के पास पाया था, वो सब कुछ जैन के साथ भी इस तरह मिलना था। फिर जैन की शक्ल सूरत, पर्सनैलिटी भी अच्छी थी। वो आला तालीम हासिल कर रहा था। इसका मुस्तकबिल बहुत शानदार था और वो अहमक लड़का इसे बेतहाशा मोहब्बत भी करता था। जैन बुरी चॉइस ना था। जब इसने जैन के साथ शादी करने का फ़ैसला किया तब इस वक्त इसके लिहाज से वो इसका बेहतरीन फ़ैसला था। मगर काश वो जैन से मिलने से पहले सिकंदर से मिल ली होती। कहाँ एहसास कब्तरी का मारा जैन शहरयार और कहाँ दुनिया को फतह कर लेने की ताकत रखने वाला सिकंदर शहरयार। जैन तो इसकी पासिंग भी ना था। सिकंदर को एक नज़र देखते ही इस अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ था, पछतावा हुआ था। बाप के दिल को खुश कर लेने के लिए जो इसने जैन को बेहतर ऑप्शन समझते हुए एक समझौता किया था, सिकंदर को देखते ही अपने इस गलत फैसले का वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। वो तो वही था जो इसके लिए बनाया गया था, जो हूबहू इसके जैसा था, जो इसकी तरह आसमान छू सकता था, जो इसकी तरह अपनी काबिलियत और जहानत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता था। कितना पुरअतमाद था वो। जैन की तरह का कोई एहसास कमतरी इसके अंदर न था। उम्मे मरियम और सिकंदर शहरयार, वो दोनों गैर मामूली सलाहियतों और जहानत रखते एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। जैन क्या सोचेगा, इसके दिल पर क्या गुजरेगी, इसकी इस मुतालिक परवाह न थी। ज़िंदगी में पहली बार इसे मोहब्बत हुई थी और वो जैन शहरयार जैसे आम से लड़के के जज्बात और एहसासात को मजरूह करने के डर से इस मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकती थी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि इसने किसी पर निगाह डाली हो और खींचा खींचा इसके पास चला ना आया हो, मगर मगरूर और ख़ुद पसंद सिकंदर शहरयार ने इसे ठुकरा दिया। इसने इसकी तजलील की और उम्मे मरियम इन लोगों में से ना थी जो अपनी तजलील चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हों। मोहब्बत अपनी जगह, मगर अपने ठुकराए जाने और जलील और बेइज्जत किए जाने का बदला तो इसे सिकंदर शहरयार से लेना ही था। इस वक्त इस पर इंतकाम इस तरह हावी हुआ था कि इसे लगा कि सिकंदर की मोहब्बत इसके गाल पर पड़ने वाले इसके थप्पड़ के साथ ही ख़त्म होगी। वो जलील हुआ था, वो रुसवा हुआ था, वो बेइज्जत हुआ था, वो अपने घर से धक्के मार मार कर निकाल दिया गया था। इसके दिल को तस्कीन पहुंची थी। इसे ठुकराने की कम से कम सज़ा भी सिकंदर शहरयार को यही मिलनी चाहिए थी। जब वो जलील और बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया गया था, तब इसने भी फ़ौरन ही इस घर से रुखसत होने की तैयारी की थी। जब तक सिकंदर से मिली नहीं थी, जैन का साथ कबूल करने के लिए तैयार थी, मगर अब जैन जैसे आम से लड़के का साथ कबूल करना इसके लिए मुमकिन ना था। इसे सिकंदर शहरयार चाहिए था या फिर इस जैसा कोई दूसरा। मंगनी की अंगूठी जैन के लुटाते हुए इस अहमक और बेवकूफ़ लड़के के साथ थोड़ा सा मोहब्बत का ड्रामा करना ज़रूरी था। इसने आंसू बहाते हुए ड्रामा इतने भरपूर अंदाज में किया था कि जैन को ये यकीन आ जाए कि वो मजबूत दिल गिरफ्तार होकर इसे छोड़कर जा रही है। वो इसके घर से बाहर निकलकर अपनी जज्बाती और अदाकारी और जैन की मोहब्बत और दुख भरी बातों पर हंसी थी। वो अहमक तो वाकई से जुदा होते वक्त
रो देने को था। वो बखूबी इससे पीछा छुड़ा आई थी। वो लॉस एंजलिस वापस जाती तो जैन इसका पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए वो वहाँ लॉस एंजलिस अपना सारा सामान समेट कर अपने पापा के पास लंदन आ गई। महमूद खालिद तो इसकी मंगनी में शरीक हुए थे। जैन के साथ इसका रिश्ता इनकी मर्जी से तय हुआ था, मगर लीजा और आयशा भी इस मंगनी से वाकिफ थी। वो वहाँ जैन के भाई का जिक्र लाई थी। वो किस तरह का बदकिरदार लड़का था और किस तरह इसने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, और जैन ने बजाय अपने भाई को कसूरवार ठहराने के इसे ही इल्ज़ाम दिया था। जैन और इसकी फैमिली से कबूल ना थी कि वहाँ रिश्ता कायम रख पाती। वो इसी वक्त जैन के मुंह पर मंगनी की अंगूठी फेंक आई थी। इसलिए लॉस एंजलिस इस वक्त छोड़ आई थी। इसलिए वो अब वहाँ अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती कि वहाँ कैंपस में इसका जहन से आमना सामना करे, और इस जैसे नीच लड़के की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। वो जानती थी इसका पापा, लीजा और आयशा, सबको इसकी बातों का यकीन आ चुका, और रह गए जैन के घर वाले। तो सिकंदर की इस घटिया हरकत के बाद इनमें किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसके पापा को फ़ोन करके ये पूछ सकेंगे उम्मे मरियम जैन से मंगनी क्यों तोड़ आई है। इसने वापस इटली जाने और अपनी अधूरी तालीम वहीं मुकम्मल करने का फ़ैसला किया। माँ को छोड़े तो इसे अरसा हो गया था। इसे ना तो अपनी माँ से मोहब्बत थी, ना हमदर्दी, ना उनसियत। इसे इनसे नफ़रत थी। वो मोहब्बत तो सिर्फ अपने पापा से करती थी, मगर अब वो लंदन इनके पास भी नहीं रहना चाहती थी। बरसों से आज़ाद ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने की ऐसी आदत हो गई थी कि बाप के साथ रहना और ख़ुद को पाबंदियों में जकड़ लेना इसके लिए दुश्वार था। इसने बाप पर अपना जो बहुत मशरक़ी होने का तासुर कायम कर रखा था, इसके लिए ज़रूरी था कि वो इनसे दूर रहे। वो चाहती थी इसके पापा हमेशा यही समझते रहें कि इनकी बेटी मशरक़ी रवायात के पासदार और बहुत नेक और पारसा है। वो अपनी इटालियन माँ पर नहीं, बल्कि अपने मुसलमान और पाकिस्तानी बाप पर गई है। इटली वापस आकर इसने अब वहीं तालीम मुकम्मल की और फिर वहीं मुलाजमत भी कर ली थी। जब तक महमूद खालिद लंदन में रहे थे, वो इनसे मिलने साल में 2 बार लंदन जाती थी। जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तब वो इससे मिलने वहाँ गई। वहाँ इसे हाशिम मिला, और वो हाशिम असद पहली मुलाकात में इस पर दिल हार बैठा था। इसके दिल हार बैठने में नया कुछ ना था। कब मर्दों ने इसे पसंद नहीं किया था, कब इसकी एक निगाह अल्तफ़ात के लिए ज़हीन से ज़हीन मर्दों ने अहमकाना हरकतें ना की थी, जो वो हाशिम के खुद पर फ़िदा हो जाने पर चौंक जाती। सारी ज़िंदगी इसे चाहा ही गया था, इसे सराहा ही गया था, सिवाय इसे एक शख्स सिकंदर शहरयार के। पारसा से पारसा मर्द भी इसे एक निगाह देखकर इसके आगे घुटने टेक दिया करता था। हाशिम से मिलकर इसे सिकंदर बहुत याद आया। वो इतने बरसों बाद कभी इसे भूल नहीं पाई थी, ना ही इसकी ठुकराने की अजियत कभी कम हो पाई थी। इसने ज़िंदगी में 2 मर्दों से मोहब्बत की थी, वालाना और शदीद मोहब्बत, जान से बढ़कर मोहब्बत। एक इसके पापा, दूसरा सिकंदर शहरयार। ये इसकी बदनसीबी थी कि दोनों ही इससे छिन गए थे। इसके पापा इससे 14 साल की उम्र में छिन गए थे। फिर वो सारी उम्र इनके पीछे ही भागती रही थी, और सिकंदर शहरयार इसे ठुकरा कर इसकी ज़िंदगी से निकल गया था। सिकंदर शहरयार ने तो इसे उम्र भर अब कभी मिलना नहीं था, मगर इसे अब अपने पापा वापस चाहिए थे। अपने पापा का दिल खुश करने के लिए इसे किसी पाकिस्तानी मर्द से शादी करनी थी, और पापा के करीब रहने के लिए पाकिस्तानी में शादी करनी थी। तो हाशिम असद ही क्यों नहीं। वो बहुत अमीर था, दौलत जायदाद किसी चीज़ की कमी ना थी। न जाने कितने मुल्कों में तो इसके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी थी। इसका कारोबार शानदार था, और पर्सनालिटी बहुत बावकार। वो एक खूबसूरत और वजीह मर्द था। हुसैन की तरह का एहसास कमतरी का मारा शख्स भी ना था। वो पुरअतमाद था और बेहद हैंडसम। वो बहुत ज़हीन था। दूसरे लोगों के साथ वो बहुत शातिर, तेज़ और चालाक था, मगर इसकी मोहब्बत में डूबकर वो अपनी सारी चालाकी और तेज़ी भूल कर इसका ग़ुलाम सा बन जाता था। इसका वाहिद वीक पॉइंट इसकी शादीशुदा होना था, तो इसने शादी से पहले ये शर्त रख ली थी कि हाशिम अपनी बीवी को तलाक दे दे। हाशिम ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। अपने बच्चों की खातिर इसने इसे कहीं और दूसरा घर लेकर दे दिया था। वो अपने बच्चों का खर्चा भेजा करता था। इस औरत और इसके बच्चों को ऐश आराम वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए हर माह पैसे मिल तो रहे थे, काफ़ी था ये इस औरत और इसके बच्चों के लिए। महमूद खालिद की कारोबारी हवाले से हाशिम से दोस्ती और वाक़फ़ियत पहले से थी, मगर ज़ाहिर है वह इसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में कुछ न जानते थे। इसने हाशिम के साथ अपनी अफ़ेयर महमूद खालिद और आयशा से इस वक्त तक छुपाए रखा था, जब तक हाशिम ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर घर से ना निकाल दिया। हाशिम के इसकी बीवी को तलाक दे देने के बाद उन्होंने 1 डेढ़ माह इंतज़ार किया था। हाशिम तो इसकी हर बात मानता था, तो इसके इंतज़ार के लिए राज़ी हो गया था।
हाशिम इसके कहने पर महमूद खालिद से ही झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो गया था कि इसकी बीवी बहुत लड़ाका और बदजुबान औरत थी। इन दोनों के दरमियान कोई ज़हनी हमांगी ना थी। वो फिर भी ये रिश्ता निभा रहा था, मगर इसकी बीवी इसके साथ रहना नहीं चाहती थी। तलाक इसने खुद मांगी थी। वो अपनी बीवी के मुतालबे पर इसे तलाक देने पर मजबूर हुआ था। अकेले में मरियम ने आयशा को ये तक कह दिया था कि हाशिम की बीवी का किरदार ठीक नहीं था। वह हाशिम ही के किसी दोस्त के साथ अफेयर चला रही थी। इसे यकीन था आयशा ये बात महमूद खालिद तक ज़रूर पहुंचाएंगी। इसके पापा के ऊपर कभी इसका कोई बुरा इम्प्रेशन नहीं पड़ना चाहिए। इन्हें हमेशा समझना चाहिए था कि इनकी मरियम वाकई मरियम है और हाशिम की अपनी बीवी को तलाक देने की वजह इसकी बद किरदारी और बदफितरती नहीं है। हाशिम के में हाशिम ने महमूद खालिद से इसका रिश्ता मांगा तो इसकी रजामंदी पाकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। जब उन्होंने इससे हाशिम के रिश्ते के मुताबिक पूछा तो वो बहुत सच्चे दिल से इनसे बोली थी, पापा मैं शादी करना चाहती हूँ इसलिए कि मैं आपके करीब रहना चाहती हूँ। हाशिम से शादी कर लूँगी तो आपके पास कराची ही में रहूँगी। सारी ज़िंदगी आपसे दूर रही हूँ पापा, आपके नज़दीक रहना चाहती हूँ। क्या ये सिर्फ लीज़ा का हक़ था कि वो आपके साथ रहे और मुझसे 14 साल की उम्र में आप छिन जाए? क्या ख्याल है बस।